Like, subscribe, and get notified. Goa is facing a critical situation as drugs penetrate the hinterland of Goa. Drugs are easily available and pose a great risk to youth and children. Valpoi Police organized a drug addiction awareness program at the Government Higher Secondary School in Valpoi under Police Sub-Inspector Sanisha Naik. An awareness program was also conducted at Unity and Government High School under the guidance of Sub-Inspector Kushali Naik. Eminent personalities from the Satari Taluka, and this session is especially for the students, for the youth of Satari, organized by Satari Taluka Legal Services Committee in collaboration with Goa Police and Government High Secondary School, Valpoi. So we have with us today Police Sub-Inspector Ms. Sanisha Naik. I request Ms. Sanjana to present her a floral welcome. हॅबिट लागते आणि ती हॅबिट तुमकां ताका एडिक्ट करतली. सो जेन्ना तुमकां कोणी कितें ऑफर करता विच यू नो दॅट इज रॉंग आनी विच कॅन अफेक्ट युअर हेल्थ, जाल्यार यू शूड ऑलवेज अवॉयड दोज थिंग्स. ते करपाक तुमकां सदांच अवॉयड करपाक जाय. आतां हे तुमकां एडिक्शनाक व्हरता. आतां एडिक्शनांतल्यान भायर येवपाचो कितें उपाय? समज इवन आतां तुमकां कळ्ळें सुद्दां जाल्यार की बाबा हे तेजे सिम्पटम्स हे तितून आतां कोण ड्रग्स घेता तर तितूंतल्यान भायर कशें येवपाचें, जाल्यार तितून फकत तुमकां दोन गजाली हेल्प करपाक शकता. एक तरी मेडिकेशन वीच इज कितें म्हणटा तें स्पेसिफीक मेडिकेशन आसता तितूंतल्यान भायर काडपाक. दुसरें कावन्सिलींग. ह्या स्कुलान कावन्सिलींग आसा न्ही, कावन्सिलींग कोण करता न्ही कावन्सिलींग भुरग्यांक हांगा, आनी इवन स्पेशल कावन्सिलींगूय आसता. पळय हेल्पलायन नंबर आसा नार्साचो 15100. दॅट इज अ हेल्पलायन नंबर. तुमकां समज अशें दिसता की कोणी तुमच्या घरान किंवा तुमच्या फॅमिलीन कोणी असो एडिक्ट जाल्लो आसा टू द ड्रग्स, स्पेशली इन गोवा नॉट ड्रग्स दॅन अल्कोहॉल. जर थंयच्यान ताका भायर येवपाक जाय न्हू जाल्यार दीस नंबर ऑर दीस हेल्पलायन नंबर वील हेल्प यू. कारण तुमचो एक बारीकसो इनिशिएटीव तें कोणाक तरी आपल्या लायफ सुदारपाक हेल्प करपाक शकता. तुमी एक इनिशिएटीव घेवन पळया. तुमी युवा यंगस्टर तुमी म्हणटा ते आतां देशाचे आधारस्तंभ म्हणजे तुमी यंग्स हे कितें म्हणटा ते फुडली पिढी आमची. सो जेन्ना तुमी इनिशिएटीव घेतले न्हू तेन्ना हे सगळें सारकें जातलें. ऑर आय कॅन से की तुमी इनिशिएटीव घेतल्यार वी कॅन गो अहेड विथ अ बेटर गोवा. Stay away from drugs. Stay away from drugs. And live a healthy life. And live a healthy life. Support my society. Support my society. By setting an example. By setting an example. And abstaining from using of illegal drugs. And abstaining from using of illegal drugs. Avoid enabling any of my society members. Avoid enabling any of my society members who use this substance. I will not cover up. I will not cover up or lie or lie for them for them